Hi guys, good day. This is Wendell Ubuk Mangunan Tumanding, a 22 young dreamer and a fourth year college student taking a Bachelor of Agricultural Technology major in crop production technology. So, for today's video, I will be discussing my assigned topic, which is the legal mistakes made by structures. So, here we go. So again, guys, this is my assigned topic, which is the legal mistakes made by startup. So reporter, yours truly, Wendell O. Tumanding. So, but before that, I am preparing five different questions so that my listeners uh, clarify my assigned topic. So, first question is what happens when a startup fails to incorporate properly? The second one is why is not having a founders agreement a problem? The third one is what are the risks of ignoring intellectual property or IP protection? The fourth one is how can hiring mistakes lead to legal trouble? And last but not the least is what are the consequences of not complying with security laws? So, introduction of this topic. So, starting a business is an exciting yet challenging journey. While entrepreneurs focus on innovation, funding, and growth, they often overlook critical legal aspects. These legal mistakes can have severe consequences from financial penalties to the complete shutdown of the company. So, di ba, if you are a business owner or entrepreneur, so dapat jud is kanang uh, inspired ka nga you have to, of course, ang imuhang business is mulago siya ana, you are innovated, naka-innovation sa imuhang funding, sa imuhang growth, sa imuhang business, ana good. So if mag-ano jud ka og business is mag-take jud ka og mga risk, di ba? Daghan jud kayo siya, daghan siya og kumbaga risk go ana. Okay, daghan jud kayo og mga challenges or mga circumstances nga imuhang i-face para mamahimo kang professional or kumbaga dili lang professional, kumbaga moangat ang imuhang business at the end. So dapat jud kanang motivated ka nga in short motivated ka nga mo ano sa imuhang business nga mulago siya at the end of the day. So dili siya ma-shout down kun dili mo tends to be up siya, but challenges jud in always bear your mind everyone nga if in business jud dili jud siya maliken nga mo baba jud ka, tends to be down jud kay if example ka ng mga lack of customer service, poor customer service ana. So before ka mag-ano ana is kanang hunahunahon sa jud nimo tarong kung unsa imong dapat mga buhaton para makitaan nimo og key para ikaw mamahimong kumbaga moangat at the end of the day. So the importance of legal compliance. So one of the most fundamental legal mistakes starts up make is failing to incorporate properly. Many entrepreneurs start as sole proprietors or informal partnerships without considering the legal protection of forming a limited liability company or LLC or corporation, C corp or S corp. Without proper incorporation, founders risk personal liability, meaning they could be held responsible for business debts and lawsuits. Incorporation also provides tax advantages and helps attract investors, making it essential first step for any startup. So legal compliance, for example, if mag-partnership mo in business, so kailangan jud siya og legal process, kumbaga jud to process siya para sa legal compliance. So for example ana if magtukod mo og kanang in related sa agriculture, mag-raise organic chicken ka, so napoy nag-raise organic chicken, tapos ang owner ato og ikaw nga mismo nga owner is dapat naamoy kanang good communication, kanang legal process ang inyong gianuhan ba or proper ang inyong
kanang pagsabot-sabot good kay para at the end is walay maano sa inyo ha, walay bulilyaso ana, walay mahayan ana. So importante jud kayo ang legal process no in business jud. So that's it. And also another major legal issues arises from the lack of founders agreement. Many startups begin with friends or family members working together based on verbal agreements. However, without formal agreement that outlines roles, responsibility, equity distribution, and exit strategies, disputes can arise, leading to lawsuits or even the dissolution of the company. A well-drafted founders agreement ensures clarity and prevents misunderstanding. So, dapat mo agad jud og legal process if ever in business jud. Okay, as what I said earlier nga, kanang at the end, if ever na ay mga challenges or na ay mga kakulian nga moabot, so walay mahayan ninyo isip usa ka business owner kana kay niagi man mo og legal process. So okay lang siya ana if ever partnership mo tapos tends to be down ang inyong business. So walay mahayan at the end kay legal process man yung giagian. So in short, dapat jud legal process jud is very important jud siya in business jud para walay mga misunderstanding at the end. For example, kanang partnership ka sa imong family, sa imong friends ana. So walay mga misunderstanding at the end of the day kay niagi man mo og legal process. For example, wala mo niagi og legal process. So masaon na lang murag dili siya fit or murag ang imong is murag malain siya ana, malain walay misunderstanding. So, the following are some of the more common and challenging legal mistakes experienced by small and growing companies. So, mo ni siya ang mga different types of challenging. So, first is not making deal clear with co-founders. So, in short, in Bisaya, wala magkasabot o klaro sa deal sa co-founder. So, in business, kung magtukod mo og negosyo jud no, so kinahanglan klaro ang kasabutan sa mga co-founders. Dapat kanang naamoy legal nga kasabutan kumbaga agreement para malikayan ang lalis sa bahin sa kwarta. Sa kwarta, una, kaduha kay responsibilidad, and also the last is decision. So, example aning not making deal clear with co-founders as example for example lang ha, si Juan ug si Pedro nag-abli og kanang cafe. Tapos pero wala sila magkasabot kung kinsa ang responsable sa pagpamalit og supplies. So nagsugod ang negosyo pero naglalit sila kay si Juan ra ang nangita og supplier. So solution ana is dapat jud magbuhat og kasabutan, founders agreement. Ikaw nga founders sa imong business og founders sa Pikas is dapat magbuhat jud mo og kanang agreement or kasabutan ba nga maghisgot sa capital share, sa rule ug decision making process. So that's it. So mo na siya not making the deal clear with co-founders. So the second one is new beginning the business as corporation of LLC limited liability company. So for example, sayop nga pagpili sa business structure LLC versus corporation. So new business structure confusion LLC versus corporation. So daghang klase sa business jud nga structure sama sa proprietorship LLC, kaning limited liability company o corporation. So ang pagpili sa iyong mga business type makapalisod sa negosyo gyud. So labi na sa bahin sa buhis o legal nga obligasyon. So example ana is for example lang ha, nag-abli si Maria og online store pero wala siya kahibaw kung LLC or limited liability company ba or corporation. Ang angay para niya, tungod ani naglisod siya sa tax o liability. So, ang solution ana nga example is for me is magpakonsulta og accountant o abogado aron makahibaw kung LLC ba or corporation ang pinakamaayo para sa
imong negosyo or sa iyang negosyo. So dapat in that jud is if ever you are not able to know you're not able to know the LLC or corporation ba siya, if magkana ka og business, pwede ka muduol sa mga kadagong may mga knowledge about ana para ikaw nga bago pa lang ni start is nakabalo na ka, aware na ka nga ay mao din siya ang LLC or limited liability company. So or the corporation ba ni siya. So that's it. So the third one is selecting a company name that has trademark issues, domain name problems, or other issues. Kumbaga, sayop nga pagpili sa pangalan sa negosyo. So, choosing a problematic company name or trademark issues, dapat ka nang siguruhon nga walay laing negosyo nga parehas sa imong pangalan aron malikayan ang trademark issues. Dapat usab magbuhat ang domain name, checking kung gusto nimo mag-online. So, in business jud relevant naman jud kay na siya no. If maganda ka og in business maganda ka kailangan jud magbuhat jud ka og company name nimo kanang dili kanang relevant siya, tapos sa mga customers is kanang amaze sila, wow, nindot ang iyang company name. So siguro nindot pud ang mga products ani. So in short, dapat in business dili lang company ang nindot sa imuha, dapat ang imuha pong business, ang sa imuha pong customer service, sa imuha jud tanan dapat nindot siya kay para balik-balikan sa imuhang customers. Then example aning number 3 is kanang, for example is si Ana nagbuhat og clothing brand nga Style X, pero pagkahuman nakadiscover siya nga naay international company nga pareha sa pangalan. Napugos siya pag-usab sa iyang brand og logo nga nagkagasto pa siya og dako. Solution first is i-check ang DTI o SEC kung available ba pa ang pangalan, i-search sa Google ug social media kung naabay parehas nga pangalan, magparehistro og trademark para sa protection. So bawal naman jud nang magsundog-sundog ana. So make it sure at first. Make it sure firstly is i-check pagid nimo kung nanabay parehaan ang name. Dapat irrelevant jud ang imong ipangalan sa imong pagbuhaton na product ana. So let's proceed sa number 4, which is the not conforming the security laws allotting stock to angels, families, and friends. Kumbaga, wala nagsunod sa balaod sa paghatag og share sa pamilya o higala. So, not following security laws when giving stocks to family and friends. Kung maghatag ka og share sa negosyo, kinahanglan nga sakto og legal nga pamaagi aron malikayan ang legal nga problema. So, for example, ako naghatag og share sa ako ang negosyo sa mga higala nako, pero wala na ko kini gigamitan og mga wala na ko gianuhan og mga documents. So dapat jud ana is moagi ko og due to process yun na siya, legal process, kumbaga magano ko og mga documents ana para formal pud ang process regarding ana. So that's it. So mo na siya ang not conforming. So the next one is the fifth one is not sufficiency considering important and consideration. So kumbaga in Bisaya wala maghunahuna sa licensing o registration. So dapat jud is kompleto ang permits o business registration aron malikayan ang multa o pagsira sa negosyo. So di ba dapat magkuha jud ka og business permit ana para sa imong business kay para walay at the end of the day dili ka masango at the end of the day. So for example ako nagbuhat ko og restaurant tapos wala ko nagkuha og health permit. So pag inspect sa government is ipasira jud ang ako ang business kay wala man ko health permit, di ba? So pareha gud na importante jud kay magkuha ka og business permit and also health permit kay para ra man pud sa imong business. Kumbaga your business is relevant at the end of the day. So the sixth one is not having the right legal counsel. So kumbaga wala magkuha og sakto nga abogado. So kung walay saktong abogado, daghang legal nga problema ang pwede mahitabo. So for example si Leia nagkuha og investor pero wala
tan-awong kontrata. Pagkahuman nawadaan siya og kontrol sa iyang negosyo kay wala siya nasabtan ang usa ka clause. So solution first ana is magkuha og abogado nga saligan aron matabangan ka sa legal documents. Basaha og sabta ang mga kasabutan, constructs bago mo perma. So dapat jud inana jud i-check make it sure first na if ever mag-ano ka og abogado, i-check sa gini mo imong papers kung tama ba ni siyang tanan, ang date, ang imuhang contract, tama ba ni siya, wala ba'y mali ani niya, bago ka mo perma. Kay para at the end, your abogado, your counsel is helping you nga sa'yo na lang siya, ana. So, the last but not the least is not keeping correct corporate and HR documents. So, wala magbantay sa saktong corporate o HR documents. So, importante nga kompleto ug updated ang corporate records o HR documents para malikayan ang kaso o multa. So, for example, ana, si Mark nag-hire og empleyado pero wala nagbuhat og kontrata. Pagkahuman sa 6 ka bulan, ang empleyado nareklamo og napugos si Mark nga mobayad og dako nga compensation. So, solution ana nga example is una is siguraduhon nga kompleto ang employment contracts o company policies. Ang kaduha kay magbantay sa tax records, payroll o legal compliance. So kana siya is dapat moagi jud mo og legal process jud. Mao gyud na ang i-bear niyo sa ato ang mind as owners or business owner entrepreneurs nga dapat moagi sa og legal process ana. So about aning different challenges. So conclusion ana is aron malikayan ang mga problema sa negosyo gyud, ang ma-recommend jud nako is klaruhon ang kasabutan sa co-founders. Dapat magklaruhay jud para walay at the end. Tapos ikaduha, pilion ang sakto nga business structure. Yes, of course, that is very important jud nga mo pick jud ka dapat og sakto nindot kung unsay need sa imuhang mga consumers sa inyong area, sa imuhang tukuran sa inyong business, unsay need niya, problems niya. So dapat ma-provide nimo. So una-una nimo dihag tarong. So next is siguraduhon nga luwas og legal ang company name, trademark, and the next is sundon ang balaod sa pag-upload og share. So dapat due to process jud na siya, kailangan siya og legal process, formal process ana. So next is kumpletuha ang permits og registrations as what I said earlier in business. For example, magtukod ka og restaurant, 'di ba? So kailangan jud ka magkuha og health permit and also the business permit also. Magkuha og sakong abogado. For example, na ay mga mali, ana. Pero i-check pa nimo imong kaning last. I-check pa nimo ang imong mga papers kung tama ba ang date, ana. So kung tama na, diha na ka move forward dayon, mag-look forward for your business. So the conclusion of this topic is legal mistakes can be costly and in some cases fatal for startups from improper incorporation, intellectual property negligence to contract mismanagement and regulatory non-compliance. These issues can create significant challenges. By seeking legal guidance early, ensuring proper documentation, and staying compliant with law, startup can avoid unnecessary legal risks and focus on the growth. Understanding and addressing these legal pitfalls will help startups build a strong foundation for long-term success. So in short, if kadto nga mga process imo hatong tumanon jud in business, so your business is relevant jud at the end of the day. Kumbaga manon jud ka ana. If ever dili pud ka mag-follow, so na jud possibility nga your business tends to down jud siya ana. So that's it. So thank you so much for your time and thank you so much for listening this topic.